السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناتكم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نبداو نحط شوية مواضيع. باقي لكم واحد 8 أيام على اختبار على شهادة التعليم. عندكم لو 6 بصح حتى لو 8 عندكم لو فرونسي. دونك غادي نحطوا كلكو سوجي باش نراجعوا مع بعض. اليوم جبت لكم موضوع شهادة التعليم الابتدائي داروه في متوسطات ولاية غليزان، بعض المتوسطات. داكوغ، دونك غادي نقراو لو سوجي مع بعض ونحلوا الأسئلة. رابط الموضوع راه في صندوق الوصف اللي يبغي يحله. داكوغ، دونك نبداو نقراو لو سوجي ونشوفوا لي ريبونس. Alors avant de commencer, إلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي et abonner. D'accord, merci. ماذا بكم بارطاجي الماكسيموم. Alors نبداو. Élan de solidarité exceptionnel. Selon un responsable de la protection civile, les dons parviennent de tout le pays au profit des familles touchées par les récents incendies qui ravagent encore plusieurs wilayas de l'Est. Il dit que la solidarité reste la valeur qui singularise le peuple algérien et renforce son unité contre les malheurs. D'une part, face à ce drame, les Algériens ne sont pas restés indifférents. Bien au contraire, tous se sont mis à la collecte de dons, nourriture, vêtements, eau et produits pharmaceutiques qui sont acheminés vers les zones sinistrées. Ce qui prouve encore une fois que les Algériens savent se serrer les coudes lorsque les circonstances l'exigent. D'autre part, les Algériens d'ici ou d'ailleurs s'organisent en créant une grande chaîne de solidarité. Ces opérations du cœur ont pu sauver beaucoup de vies, d'interminables processions de camions transportant des aides aux populations sinistrées. Continue d'affluer, cet élan de solidarité témoigne une belle image de fraternité et d'entraide entre Algériens. Enfin, la directrice de l'action sociale annonce: nous avons élaboré un programme pour la prise en charge psychologique des familles sinistrées, notamment les catégories vulnérables telles que les enfants, les femmes et les personnes âgées. Alors, en ces moments difficiles, on se soutient mutuellement pour dépasser les épreuves. Les Algériens n'ont pas tari dedans pour que la souffrance des sinistrés soit atténuée. نبداو نقراو les questions مع بعض. Le thème abordé dans ce texte est la Twiza, la sécurité, la solidarité. Choisis et recopie la bonne réponse. Relis le texte puis complète le tableau. La thèse, un connecteur, un argument, un exemple. 3. Face à ce drame, quelle est la réaction des Algériens? Donc, on commence les questions. 4. Réponds par vrai ou faux. Les incendies ravagent plusieurs wilayas de l'Ouest. Cette image de solidarité témoigne de la fraternité des Algériens. Un programme est élaboré pour la prise en charge éducative des sinistrés. Les Algériens se soutiennent mutuellement pour dépasser les moments difficiles. Vrai ou faux? 5. Les récents incendies qui ravagent encore plusieurs wilayas de l'Est, le mot souligné veut dire protège, détruise. Choisis et recopie la bonne réponse. 6. Par flèche, relie les propositions soulignées dans le texte à sa nature. Que la solidarité reste une valeur, qui sont acheminées vers les zones sinistrées pour que la souffrance des sinistrés soit atténuée. Une proposition subordonnée de but ou la proposition subordonnée complétive ou la proposition subordonnée relative. Je relis. نربط كل جملة مع كل proposition مع la nature الطبيعة تاعها. Écrit cette phrase au discours indirect. La directrice de l'action sociale annonce: j'ai élaboré un programme pour les sinistrés. 8. Mets les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Il faut que les Algériens être solidaires. Complète ce passage à l'aide des mots suivants: solidaire, sinistré, incendie. Les ont prouvé que le peuple algérien est créé grâce aux dons qu'il a offerts aux. 10. La visée de ce texte est narrative, argumentative, descriptive. Choisis et recopie la bonne réponse. La production écrite: ton ami refuse de participer à la campagne de solidarité organisée par
l'association Nes el Khair en faveur des personnes démunies, pauvres et celles gravement malades de ton quartier. Rédige un texte de 8 à 10 lignes dans lequel tu lui parles de l'importance de la solidarité. Dans ta production, tu dois annoncer le thème et exposer la thèse. Employer 3 arguments énumérés et illustrés. Donc maintenant اللي يبغي يحل الموضوع يلقاه في رابط في صندوق الوصف تلقاه الرابط. دونك حلوا الموضوع ماذا بكم لايكي بارطاجي اي ابوني. بالنسبه للجدد ابوني، بالنسبه للقدم لايكي اي بارطاجي الماكسيموم. مانتونون نروحوا نشوفوا لي ريبونس. التكست تاعنا راه باين من العنوان تاعه سوليداريتي، اعلان على سوليداريتي. دونك لو تكست تاعنا يهضر على كيما قلنا التضامن لا سوليداريتي. قال لك كان كاين لي زانسوندي حرائق صراو بزاف في الجزائر، دونك داروا اعلان على لا سوليداريتي. الجزائريين بينوا بزاف القوه تاعهم والتوحد تاعهم، الاتحاد تاعهم بالنسبه لهاد لو مالور، وضامنوا فيما بعضهم وعاونوا كامل اللي توشاهم هذا الحريق، وعطانا لي زارغومون تاعه داكوغ. ومن بعد عطانا النهايه تاعه. قال لك دون بار فاس ا سو درام لي الجيريان سون با ريستي انديفيرون. الجزائريين ما قعدوش غير هاك، واش داروا اون كوليكت، داروا جمع تاع الاكل تاع اللباس تاع الماء تاع الادويه، ومدوهم لهاد لي زون اللي صرا فيها الحرائق. الارغومون الثاني دوطخ بار لي الجيريان واش داروا، داروا اون غروند شين دو سوليداريتي، دي كاميون وجدوهم وداروا ترونسبور يعني النقل للا بوبولاسيون هذه سينيستري باش يوصلوا لهم الصوالح اللي وجدوهم لهم. وهنايا كانت صورة تاع لا فراترنيتي، الاخوه والمساعده تاع الجزائريين لبعضهم بعض. في الاخير لا ديريكتريس تاع لاكسيون سوسيال، مديره تاع التضامن الاجتماعي، قالت لهم باللي وجدنا اون بريز ان شارج بسيكولوجيك، يعني هاد الناس اللي توشات كيما لي زونفون الدراري ولا لي فام ولا لي بيرسون اجي النساء ولا الناس الكبيره، يعني الشيوخ الرجال الكبار والنساء الكبارات يعني العجائز داكوغ. هادو وجدوا لهم طبيب نفساني يمشي معاهم باش ما يكونش عندهم مشكل نفسي. في الاخير قال لك هاد الاوقات الصعبه اللي عاشوها الجزائريين طاقوا يتجاوزوها بالاتحاد بالتضامن فيما بعضهم بعض، ونون با تاغي لم يجف لي الجيريان لي دون، يعني قعدوا توجور يوصلوهم وما حبسوش في هذوك لي زون سينيستري، يعني لي زون المناطق اللي توشاتهم الحرائق. دونك ان شاء الله دائما الجزائريين نقعدوا متحدين كما نقولوا 1 2 3 فيفا لالجيري. هذه ما تنساوهاش، الجزائر في القلب. نروحوا نشوفوا لا كيستيون، لا بروميير كيستيون. لو تيم ابوردي دون سو تيكست، يقول لك لو تيم ولا لو سوجي ابوردي دون لو تيكست، ولا سو تيكست بارل دو كيل تيم ولا دو كيل سوجي، ولا تلقاو كلمه تيم ولا سوجي ولا بروبليم، تعرفوا انه هذا السؤال راه يهضر على الموضوع. كي نشوف 3 هنايا نعرف بلي نختار الجواب الصحيح. دونك هنايا لا سوليداريتي كيما راها باينه في العنوان. نروحوا للتمرين الثاني. قال لك خرج كومبليت لو تابلو غولي لو تيكست، يعني من النص تاعك خرج لي وكمل هذا التابلو. نحط لا تيز. لا تيز قلنا اللي هي رأي الكاتب، الرأي الشخصي للكاتب اللي راه باغي يدافع عليه بلي زارغومون تاعه الحجج. وين راهي لا تيز؟ دونك هنا il dit que la solidarité reste la valeur qui singularise le peuple algérien et renforce son unité contre les malheurs. دونك هذه لا تيز تاعنا. دونك تبدا من il dit que la solidarité ونكمل حتى لي مالور. هذه لا تيز. تري بيان. لا تيز ولا لا في ولا هو الرأي تاع الكاتب اللي غادي يدافع عليه في الحجج تاعنا في الفقره في الديفلوبمون نلقاو لي زارغومون. هذوك لي زارغومون يدافعوا على لا تيز اللي هضر عليها الكاتب. ان كونيكتور قال لك اعطيني ان كونيكتور. احنا عندنا هنايا d'une part, d'autre part, enfin. Donc هنا راه عندي 3 كونيكتور، هو قال لك اعطيني غير واحد.
تكتب له d'une part ou d'autre part ou enfin. Les connecteurs ont d'abord, ensuite, puis, enfin, finalement, premièrement, deuxièmement, en outre. D'accord? D'une part, d'autre part. Donc, les connecteurs تاعي. Un argument. L'argument تاعي عندي, par exemple, d'autre part, هو le connecteur. Par exemple, les Algériens ici, d'ailleurs, s'organisent, حتى لهنا نقول هنا هذه c'est un argument. أنا par exemple dit le connecteur. نروح نشوف l'argument الأول. Face à ce drame, les Algériens ne sont pas restés indifférents. هذه حجة. D'accord? هذه حجة. Par exemple هنا, les Algériens d'ici ou d'ailleurs s'organisent en créant une grande chaîne de solidarité. هذا l'argument زوج اللي جاي بعد الكونكتور. Donc l'argument دائما نلقاه بعد الكونكتور. Par exemple هنا enfin l'argument تاعي هو la directrice de l'action annonce حتى نكمل. C'est bon? Donc le connecteur كي تعرفه l'argument الحجة تلقاها بعده. Donc أنا ديت par exemple d'une part ندير face à ce drame les Algériens حتى indifférent. Voilà. نروحو un exemple. قال لك أعطيني un exemple. مثال. Par exemple هنايا عطاني نقطتين. ها هو لهنايا عطاني l'argument. قال لك tous se sont mis à la collecte de dents. نقطتين. شنو هما هاد les dents؟ عطانا أمثلة nourriture, vêtements, eau, produits pharmaceutiques. D'accord? Donc ندير هنا nourriture, vêtements, eau, ونكمل حتى produits pharmaceutiques. Très bien. ننجم هنا تاني كاين exemple. كاين un deuxième exemple par exemple هنا tel que. نلقى comme tel que deux points كيما هنا tel que. هذا يعطيني مثال les enfants, les femmes et les personnes âgées. هذا تاني c'est un exemple. Très bien. نروحو troisième question. قال لك face à ce drame quelle est la réaction des Algériens? ها هي là face à ce drame. ها هي là. Face à ce drame, les Algériens ne sont pas restés indifférents. Donc, نكتب هنا. Face à ce drame, les Algériens ne sont pas restés indifférents. يعني هاد لو درام من صرا الجزائريين ما بقاوش حابسين. يعني تحركوا واتحدوا باش يتضامنوا ويديروا حاجه للجزائر. طيب نروحوا نشوفوا vrai ou faux. قال لك les incendies ravagent plusieurs wilayas de l'ouest. C'est faux parce que هو قالنا l'est. فرق ما بين l'est et l'ouest. Deuxième phrase. Cette image de solidarité témoigne de la fraternité des Algériens. Vrai. قال لك هاد يعني الصورة تاع الجزائريين بينت الأخوة تاع الجزائريين. نزيدو un programme est élaboré pour la prise en charge éducative des sinistrés. Non, c'était en charge psychologique من الجهة النفسية ماشي التعليمية. Donc هنا faux. Les Algériens se soutiennent mutuellement pour dépasser les moments difficiles. Vrai. قال لك الجزائريين اتحدوا باش يفوتوا هاد الأوقات الصعبة. نروحوا la question 5. Les récents incendies qui ravagent encore plusieurs wilayas de l'Est, le mot souligné veut dire هذا ravage. Le synonyme تاعه protège يحمي ولا détruise يهدم donc c'est détruise. قال لك recopie la bonne réponse. يعني ننقلها في الكراس في الورقة تاعي ravage وندير veut dire ولا ندير يساوي المرادف détruise. صح. نروحوا relie par flèche chaque proposition soulignée. Alors, que la solidarité reste une valeur. هنايا complétive. نروحوا نحوسوا عليها في النص تاعي. ها هي لا. Que la solidarité واش كاين قبلها دي c'est un verbe. قلنا كي نلقاو فعل وبعده que هذه c'est une proposition subordonnée complétive. نروحوا للزوجة qui sont acheminées vers les zones
sinistrés. Donc, نحوسوا عليها هنايا. قال لك bien au contraire tout se met à la collecte. La collecte هذه de dons. هاد les dons qui sont acheminés. Donc don c'est un nom qui نلقى un nom plus qui هنايا c'est une relative. وهنايا راه داير لي pour que نعرفوا دائما بلي c'est le but. Très bien. نزيدو نكملوا مع بعض la question 7 écrit au discours indirect. Donc toujours نبدا نكتب la directrice باش يقدني البلاص de l'action sociale annonce ونحبس. هنايا ديجا لو فيرب تاعي هنا راه في البريزون دونك ما كاش عندي لو شونجمون داخل في الفعل اللي بين مزدوجتين. نروح نشوف le type de la phrase. J'ai élaboré un programme pour les sinistrés. C'est une phrase déclarative. Donc ندير que. D'accord? Puisque هنا عندي je غادي ترجع la directrice c'est féminin donc qu'elle a c'est le verbe avoir مع je avoir هنا passé composé donc l'auxiliaire avoir au présent تولي مع elle a élaboré participe يقعد غير هو un programme pour les sinistrés. نكملها حتى pour les sinistrés. وندير نقطة. Donc la directrice de l'action sociale annonce qu'elle a élaboré un programme pour les sinistrés. 8. Mais le verbe au mode et au temps qui conviennent. Il faut que. Puis عندي il faut وبعدها que. Donc le verbe هنا être غادي يولي في subjonctif présent. Donc les Algériens اللي هما il avec s être au subjonctif soit solidaire. D'accord? Il faut que دايما تجي بعدها subjonctif. نروح هنا je complète le passage. Donc on prouvait que le peuple donc les incendies الحرائق ont prouvé que le peuple algérien est très solidaire. Solidaire يعني متضامن فيما solidaire grâce aux dons qu'il a offerts aux sinistrés. Voilà. نجي هنا لا فيزي. نتوما في الكاتريام اني كاع لي تكست اللي قريتوهم لا فيزي وحده الي argumentative. D'accord? اي تكست يعطيه لك يقول لك لا فيزي تقول له لا فيزي الي argumentative. Maintenant on va passer à la production écrite. Alors pour la production écrite جبت لكم exemple تاع production écrite تاع une élève. هذه تلميذه كتبت هاد لا برودكسيون باش تعرفوا التفكير تاعكم وين يوصل. داكوغ دونك العنوان لا سوليداريتي عاودت دات منا ton ami refuse de participer قالت mon ami ton ami قالت mon ami صديقي refuse de participer à la campagne de solidarité organisée par l'association Nes El Khair et je lui ai dit que la solidarité est très importante pour plusieurs raisons. وانا قلت له باللي انه التضامن مهم جدا ونعطي الاسباب. عطات لا تيست تاعها هي هذه. دونك هنا عطات لي زارغومون. D'abord la solidarité témoigne de la fraternité des gens. الأخوة بين الناس. Ensuite elle renforce des liens sociaux et c'est une source de force et de sécurité. Donc هنا قال لك دير الترابط في الاجتماعي وهي مصدر قوة وأمان في المجتمع. Enfin, notre religion et notre éducation nous incitent à être solidaires. قال لك التربية تاعنا والدين تاعنا يطلب منا باش نكونوا solidaires. Il est donc في الخاتمة indispensable que les gens s'aiment entre eux et s'entraident. قال لك يعني حاجة مفروغ منها لازم الناس تكون تحب بعضها بعض وتعاون بعضها بعض. نعاود نقرا لكم واش كتبت. La solidarité, mon ami refuse de participer à la campagne de solidarité organisée par l'association Nes El Khair et je lui ai dit que la solidarité est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, la solidarité témoigne de la fraternité des gens. Ensuite, elle renforce les liens sociaux et c'est une source de force et de sécurité.
Enfin, notre religion et notre éducation nous incitent à être solidaires. Il est donc indispensable que les gens s'aiment entre eux et s'entraident. Voilà, هذه la production écrite اللي أي واحد فيكم راه فاهم واش معناتها la solidarité يقدر يكتبها. Très bien, ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني ونشوفكم قريبا. يمكن كل يوم نحط لكم موضوع، يمكن دونك كل يوم قارعوا الأم يقين. يعطيكم الصحة، تبقاو على خير.